Everyone, no, may morning ka natin tanang guys, no? Day is Sunday. Happy Sunday ka natin tanang guys. I'm here in Banilad, Dumaguete City, Negros Oriental guys. And also guys, nakatagatan din sa may Bird Chicken House guys. Ang Mr. Bird, no? Sa tawag din nila guys. So karon guys, ato karon ananag karon ang ilahang mga matagang pisyo diri sa ilahang mga lechon manok guys. And also guys, available ta karon diri sa Mr. Bird Limpo, no? Nya karon guys, so nagtuyok na ang ilahang mga manok guys. And also guys, napot ato ang mga operator guys. Hello, sit out, sir. Morning ni mo dia. Morning. Tingalan na to, sir. How it's for you, sir? 20. Wow! Batang-bata pa guys, no? Trabahante na guys. Sana gayain, sana all, no? Tanan-tanan guys, sana all. Pero guys, ari ta diri sunod. So nana tay mga fried chicken di guys, and also available tag lumpia diri sa Mr. Bird, no? The birthdays guys, naata diri Banilad, Dumaguete City. Thank you so much guys. Advance happy pista tomorrow guys. Dispiras na karon adlaw nga Domingo. So Lunes yun ang pista diri Dumaguete, November 25. So karon guys, atong sudlo ng ilang sulugan. Thank you kayo guys, oh. Kunya available po kayo na atong mga parking area guys. Tungod sa kalapas parking area guys, gibutangan naglamisa for dining, no? Pero wala problema guys, available tag parking area diri sa Mr. Bird, no? Banilad, Dumaguete City. Banilad ba? Yes, Banilad, and also guys, sorry. Banilad, Bakong, and Dumaguete. Okay, di ba? Okay. Okay, so review kayo Mr. Bird, no? So karon guys, ato karon mapanayam nga tuwa usa ka igsuon karon guys nga naa diri ang tabay sa may Mr. Bird, Banilad, Bakong, and Dumaguete. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Hello ma'am, kumusta naman ato ang business ma'am? Okay naman, sir. Sa ato ang demand everyday, narapan jud tay mahalin. Nakakataon, sir. Kalos Ginoo. Ito ma'am, inyo. Nailipin. Wow, tingala atong baby shout out. G. Dana. Dana, good morning nimo na, my idol. Salamat kay my idol, napakabait sa imong kapares my idol. Si Madam, tingala na to. Another topic. May anak, Naaksa. Si Chopper sa Hinton. walay kumpare. Wala pa kumpare. Guys, walay kumpare kamo gani, mahilig yung kumpare na ba. So, salamat guys sa tumusa. Guys, available po tag soft drinks guys, sama sa Coca-Cola and Royal guys, na po tayo Nature Friends, no? So, na po tayo 1.5 Sprite and Coke. So, siyempre guys, di nyo mawalang kabo. So, karon guys, ma'am, may morning ka na to ma'am. I'm contact po, sir. Kumusta naman na to ang live karon ma'am? Okay na, sir. Love life. Okay na, joke po. May bana, may anak, pila ka po, Dua. kumpare. June Clyde Rocaberte. Ang kumpare. Kisa ko nangalanay si kumpare. Kumpare, iwasan nyo na. Yung bana, kasi nga lang yung bana, madam. June Clyde Rocaberte. Kasado si madam. Yes. Pila edad na to, madam? 40. Imong bana. 39. Paluti guys, bisag 40 na guys, anagon pagyapon. Di ba? Laman kayo, madam, no? Sa imong live interview ka na to karon sa Mr. Bird guys. Na may mutang diri sa may dala na Banilad, Bakong, and Dumaguete City guys. And also guys, available tag karon diri kag fried chickens, lumpia, tuyok manok, and limpo. So wala pa maluto tong limpo guys, no? So sige guys, basta kay maluto ni guys, lami jud kay ni. Das magina ninyo kini ang Pilipino Bracket Bisayan dako. TV Biton. Salamat sa atong mga followers and also guys sa atong mga subscribers sa YouTube channel. Please subscribe Donski Ghost TV. Thank you, salamat. Thank you, Bye-bye. sir.